वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत सूरज की किरणों की तरह अंधेरों के पीछे जाती हैं और उनको रोशनी फराहम करती है। अल्लाह की रहमत ये गुनाहगारों के पीछे जाती है कि ए गाफिलो, किधर फिरते हो, इधर आओ। फिर कोई ना कोई जलवा खुद या कोई जलवा देने वाला बंदा पहुंच जाएगा और आपका एहसास बदल जाएगा। ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह का एक तरीक़ा ये है कि जहाँ गुनाह ज़्यादा हो वहाँ अज़ाब आता है, और अल्लाह की एक सुन्नत ये है कि जहाँ गुनाह ज़्यादा हो वहाँ रहमत आती है, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम से पहले अरब माशरे का इतना बुरा हाल था कि उसको तबाह हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ अल्लाह ने अपनी रहमत भेज दी। सिर्फ बुजुर्गों की याद मनाने से बुजुर्गों का फैज़ नहीं मिलता, बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलने से बात बनती है। वो लोग जो सबके लिए रहम मांगते हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी इबादत मंजूर हो गई है। अल्लाह को गवाह बनाकर अपनी गलती पर माज़िरत और आइंदा ऐसी गलती ना करने का वादा तौबा कहलाता है। और जान रखो कि तुम्हारी तन्हाई तुम्हें जिस तरफ माइल करती है, बस वही तुम्हारे अंदर की हकीकत है। दिल का हर हाल में अल्लाह से राज़ी रहना ही अल्लाह से मोहब्बत की निशानी है। जिस दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद है, वो दिल हमेशा करार और सुकून में रहेगा। और करार और सुकून की जगह जन्नत के अलावा क्या है? हर पुराना कभी नया था और हर नया कभी पुराना होगा। जाने क्या वाक़या हुआ, क्यों लोग अपने अंदर नहीं रहे आबाद। मौत ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी को हमेशा रहने वाली ज़िंदगी में बदल लेती है। दुआ करने वाला ये ख्याल करे कि उसकी दुआ करने के अमल से किसी और का हक ख़त्म ना हो जाए। गुनाह का मौका हो और तुम गुनाह ना करो तो ये बहुत बड़ी नेकी है। गुस्से में सच बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुस्से में इंसान सिर्फ जज्बात बोलता है, सच नहीं बोलता। कामयाबी सिर्फ एक ही चीज़ का नाम है, ईमान की हालत में मौत। मोहब्बत अगर अल्लाह से हो तो सब्र थकता नहीं बल्कि लाजवान हो जाता है। वाहिद अल्लाह की मोहब्बत है जो हर मतलब से पाक है। मोहब्बत दुआ है और दुआ बस अल्लाह से मांगी जाती है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, दुनिया से मोहब्बत करने वाले और आखिरत से मोहब्बत करने वाले ये दो मिजाज हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कैसे हो सकता है कि ये दोनों इकट्ठे हो जाएं? आग वाले और जन्नत वाले दोनों इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? तो ये दोनों यहाँ दुनिया में भी अलग अलग होंगे। लाजमी बात है कि इनका सफ़र अलग होगा, और बहुत जल्द ये पता चल जाता है कि दोनों मुख्तलिफ मुसाफिर हैं और मुख्तलिफ रास्तों के मुसाफिर हैं। ज़िंदगी में से तैर कर निकल जाना भी सीख लेना। बुरे लोगों को जानना भी इल्म है। अच्छाई को अच्छाई जानना चाहिए, लेकिन अच्छाई जानने के लिए शर को पहचानना ज़रूर चाहिए ताकि शर से महफूज रह सके। शर करना नहीं चाहिए, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि ये शर है। जब अल्लाह आपको बड़ा बनाता है तो आप बड़े तहम्मुल मिजाज और सब्र वाले होंगे, और जो इंसान अपने आप को बड़ा और अजीम बनाए तो वो बड़ा मगरूर होगा। घर के गम और परेशानियां जो हैं वो बाहर बयान करने से तौहीन बन जाती हैं। हासिल करना बड़ी बात नहीं, हक हकदार तक ना पहुँचाना बहुत गलत बात है।
جب ہماری تمناؤں کے پاؤں چادر سے باہر نکل آتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بازار جانا ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، بس ساتھ ہونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ محبت کے ساتھ سجدہ کرنا، ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی بھی سجدہ کر رہا ہے۔ جو محبت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے اس کو ہم اللہ والا کہیں گے، اور جو صرف سجدہ کر رہا ہے اس کو ہم اہل ظاہر کہیں گے، یعنی شریعت والا۔ ایک شخص وہ جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا، اور اسی کشمکش میں یہ چند مقدس ایام ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ اپنے جسم کو سوارے کی طرح سمجھو اور اس پر اللہ کی معرفت سوار کر دو۔ اگر تمہارا جسم اس بوجھ کے متعلق تم سے کچھ شکایت کرے تو اسے اس کا انجام یاد دلاؤ۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزار غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت کا سجدہ انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ آپ کامیابی چاہتے ہو تو چپکے سے عبادت کرتے جاؤ۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق ایک نعمت ہے، یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ خالی الفاظ نگلنے اور الفاظ اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے، الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے۔ آنکھیں آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں بلکہ آنکھوں کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کوئی اور ہے اصل چیز تو وہ ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آنکھ کے چکر میں آ جائے اور اس اور سے غافل ہو جائے۔ اس کا بڑا راز ہے اور یہ راز سمجھنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں، پریشانی اس زمانے کو کہتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونا شروع ہو جائے۔ جب آپ کو آپ کی زندگی ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی؟ یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی اور بیشی سے ناپسند کر رہا ہے۔ اس لیے اسے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کریں، اور جب تکلیف کی شدت آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسی نصیحتوں اور محفلوں میں جاؤ کہ جہاں آپ کو سکون ملے۔ سکون خیال کا وہ مقام ہے جہاں غم اور خوشی دونوں ہی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل دل کے سکون کی خزانوں سے بھر جائے گا۔ کمزور پر رحم کرنا سکون کا باعث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمانوں سے قہر نازل کرتا ہے۔ اپنے سے کمتر کا خیال رکھنا دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ دل کا سکون اللہ کا قرب ہے۔